8:03 p.m., May 29, 2024. Mabel next day, part 1, evening registration live. Good evening. Alright. Kinara itong salmon. Anak ko kay Uncle Bal, akong isod anta na ako. Kuan, masig kanton na lang unta. Ngayon tug 30. Lahi ang gipasudan sa kusinahan. Kuyan ko ginana ba. Kung sa gusto na kuno, masupak ba. Mag-edit ko tomorrow, guys. Para sa multimedia. Friday, mapasa na Friday, I believe. Pasa na Monday. Friday sa buntag. Depende na ni. Bahala na ni. Seven kutsara kanon, 7 kamot. Pinay itong salmon. Contain for this? Alright. Di makakamot. Alright, isa ka higop. Toyo. Good night, sweet dreams. Kita tomorrow lagi, Farbs. 8 p.m. Happy Wednesday, adios.